Naka-record na. Eh! Yay! Wow! Ang laki! Si ano? Yay! Yes, come on, sit down. Si Jaylan pa upuan mo. Tignan mo yung dami. Oo nga, si Jaylan. Lagi niyang pinapatahimik si Charlie. One more. Yay! Magsurag ka ta si Nesha. Iman, sit! Ay! Nananapunog di mo na. Ayan, sige, follow ako. Hey, sit down! Yay! Kawawa naman yung isang lalaki. Yay! Ay, naka-record ba to? Naka-record dyan. Iman, Tosh! Nag-record na. Yay! Tingnan ko naman si Charlie Sotil eh. Ay, Diyos ko! Charlie! Wala! Yay! Kawawa naman si Jaylan. Yay! You wanna join, baby? Tignan mo si... Charlie, kiss Jaylan. Kiss Jaylan. Kiss Jaylan. Kiss, hug and kiss. Yay! Uy, tignan mo naman si Eman, oh. Uy, si Eman! Ay! Ay, walang laki. Nakuha ko din. Kiss, 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 kiss. Kiss, 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 kiss! Yay! Ay! Kami na naman Si Nessa! Kiss, kiss, Nessa! Nessa! Ala, gusto ni Jaylan. Ayun! One! Up! One! Up, up! Up! Yay! Ay, gwapo si Jaylan pala pag nagpipicture kayo. Oo, gwapo. Gwapo siya. Pag natawa, gwapo si Jaylan. Let's come back here. Eyes, nose, mouth. Sit here na si... Hi, ala, Gusto mag-dun yung bata. Hindi mo, isang araw pa yan. Gusto Okay, come here, baby. Come here. Sit down in the middle. Sit down. Sit down. Here. Ala! Ala! Ay, kayong dalawa. Halika kayo dito. Charlie, kiss Jaylan. Kiss, Jaylan. Kiss. Kiss. Pag si Nessa tsaka si Eman. Yay! Ayan! Malandi talaga si Charlie.